ओम शांति। आज अव्यक्त इशारे बाबा कहते समय अनुसार एबे मनसा और बाणीर एकत्र सेवा कर, किंतु बाणीर सेवा सहज अटे, मनसा उपरे ध्यान देवाकू हेबो। सेथिपाई सबु आत्मा मानक पाई मनरे शुभ भावना शुभ कामनार संकल्प हेउ। बाणीरे मधुरता संतुष्टता सरलता नवीनता हेउ, तेबे सहज सफलता मिलिबो। ओम शांति। ओम शांति। 23 फेब्रुआरी 2025 अव्यक्त मुरली पुनरावृत्ति 17 फेब्रुआरी 2004। मुरलीर मुख्य पॉइंट रे बाबा कहते समस्त को सहयोग दियो एवं सहयोगी कर, सर्वदा अखंड खाद्य भंडार खोला रही थाउ। समस्त को सहयोग दियो एवं सहयोगी कर, सर्वदा अखंड खाद्य भंडार खोला रही थाउ। आज स्वयं बाप दादा निज सहित पिलामानंकर हीरातुल्य जन्मदिन शिव जयंती पालन करिबा पई आसिछंती। तुमे पिलामाने निजर परलौकिक अलौकिक पितांकर जन्मदिन पालन करिबा पई आसिछ एवं बाबा मध्य तुममानंकर जन्मदिन पालन करिबा पई आसिछंती। बाबा पिलामानंकर भाग्य को देखि हर्षित हेउछंती। बाहा मोर श्रेष्ठ भाग्यवान पिलामाने बाहा, जो माने कि विश्वर अंधकार को दूर करिबा पई बाबांक सहित अवतरित होइछंती। तेणु सारा कल्प भितरे एभली जन्मदिन कहार भी होई परिबो नाही, जहा कि तुमे पिला माने परमात्मा पितांक सहित पालन करुछ। एही अलौकिक प्रियतम एवं अति न्यारा जन्मदिन को भक्त आत्मा माने मध्य पालन करुछंती, किंतु तुमे पिला माने विलन करुछ एवं भक्त आत्मा माने केवल महिमा गान करुछंती, महिमा मध्य गाउछंती एवं डाकुछंती मध्य। तेणु बाप दादा भक्त मानंकर महिमा गान एवं डाकरा को सुनी सेमानकु मध्य कम बेसी भावना अनुसार फल निश्चिंत देउछंती। किंतु भक्त एवं पिलामानंक भितरे महान अंतर रहिछि। तुम मानंकर पूर्वरु करिथिबा श्रेष्ठ कर्मर एवं श्रेष्ठ भाग्यर स्मारकी सेमाने बहुत भल भावरे पालन करुछंती। सेथिपाई बाप दादा भक्त मानंकर भक्तिर लीला को देखि सेमानकु मध्य अभिनंदन देउछंती, काहेकि ना स्मारकी गुड़िकु मध्य भल भावरे कपि करिछंती। सेमाने मध्य एही दिन ही व्रत रखुछंती, किंतु सेमाने व्रत रखुछंती अल्प समय पाई, अल्प समयर स्वात्विक खाद्यपेय एवं शुद्धता पाई। किंतु तुमे माने संपूर्ण पवित्रतार व्रत धारण करुछ, जेउथिरे पवित्र आहार व्यवहार वचन कर्म अर्थात पूरा जन्म पाई व्रत धारण करुछ। जेते दिन पर्यंत संगम जुगी जीवन रे बंची रहिथिबो, सेते दिन पर्यंत मन वचन कर्म रे पवित्र रहिबाकु ही हेबो। ना केवल निजे पवित्र हेबो, ताहा सहित अन्य मानकु पवित्र करिबाकु मध्य हेबो। तेणु देख भक्त मानंकर बुद्धि मध्य किछि कम नुहे, स्मारकी मध्य भल भावरे कपि करुछंती। तुमे समस्ते निजर सबु व्यर्थ गुड़ी को समर्पण करी सामर्थ्य हेउछ, अर्थात निजर अपवित्र जीवन को समर्पण करिछ। तेणु तुम मानंकर समर्पणतार स्मारकी रूपरे सेमाने बलि चढ़ाउछंती। देख केते भल भावरे कपि करिछंती। तेबे बोदा अर्थात अंडीरा छेली को काहेकि बलि चढ़ाउछंती? एहार कपि मध्य बहुत सुंदर करिछंती। बोदा कौन करुछि? मैं करि थाए ना, एवं तुमे माने कौन समर्पण करुछ? मैं अर्थात मु पणिया को समर्पण करुछ। देह अभिमान युक्त मु पणिया को, काहेकि ना एही मु पणिया द्वारा ही देह अभिमान आसी थाए, जहा कि सबु विकारर बीज अटे। बाप दादा तो पूर्वरु मध्य शुणाइछंती जे सर्व समर्पित हेबारे एही देह अभिमानर मुपणिया ही बाधा सृष्टि करि थाए। तेबे साधारण मुपणिया जथा मु देह अटे बा देहर संबधर मुपणियार बा देहर पदार्थ गुड़िकर समर्पण करिबा तो सहज अटे। एगुड़िक तो करि नेइछ ना, ना नाही कौन एहा मध्य होई नाही? जेतेबेले आगको बढ़ी चलीछ सेही अनुसारे मुपणिया मध्य अति सूक्ष्म हेबारे लागिछि। एही सबु मोटा मोटा मुपणिया समाप्त हेबा तो सहज अटे, किंतु सूक्ष्म मुपणिया हेला परमात्मा जन्मसिद्धि अधिकार रूपरे
ଯେଉଁ ବିଶେଷତା କୁହ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ କୁହ, ଯଦି ତା'ର ମୁଁପଣିଆ ଆସିଲା ତେବେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମୁଁପଣିଆ। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ହିଁ ଠିକ୍, ତାହା ହିଁ ହେବା ଦରକାର। ଏହିଭଳି ରାଜକୀୟ ମୁଁପଣିଆ ଉଡ଼ିବାର କଳାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଝ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମୁଁପଣିଆକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କର, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନରେ ମୁଁପଣିଆର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ନା ମୁଁ ନା ମୋର। ଏସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରଦାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷତା ଅଟେ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ, କେବେ ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିଛ? ସାଧାରଣ ମୁଁପଣିଆକୁ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ରୂପର ମୁଁପଣିଆକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛ, କରିଦେଇଛ ନା ଏବେ କରୁଛ? ତେବେ କହିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ହସ ମଜାରେ କହୁଛ ନା, ମରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ମରିବା ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଳରେ ବଞ୍ଚିବା। ଏହି ମରିବା ନୁହେଁ, 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବାତ୍ମାମାନଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ସମର୍ପଣ ହେଉଛ ନା? ଚିତ୍କାର କରି ଜବରଦସ୍ତି ସମର୍ପିତ ହେଉନାହଁ ତ? ନା, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରିଥିବା ବଳି ସ୍ୱୀକାର ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିନାଶୀ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଠାରୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, କୌଣସି ବି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ, ବ୍ୟର୍ଥ ବାଣୀ, ବ୍ୟର୍ଥ ଚାଲିଚଳନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛ ନା ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ କରିଛ? ମୋହବତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛ ନା ମେହନତ କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛ? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ନେବା ମାତ୍ରକେ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବାଲା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଛ। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମର ପେଶା ଅଟେ ନା? ଯଦି ଏହା ପକ୍କା ଅଟେ ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। ପତାକା ହଲାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ। ସମସ୍ତେ ହାତରେ ଶିବବାବାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପତାକା ଧରି ହଲାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପତାକାର ଦିନ ଅଟେ ନା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଶୁଖିଲାରେ ପତାକା ହଲାଅ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ପତାକା ହଲାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ମନକୁ ହଲଚଲ କରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ସାହସୀ ଅଟ ନା? କ'ଣ ସାହସ ଅଛି ତ? ବହୁତ ସାହସ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାପଦାଦା ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ବାଲା କଥା ଦେଖିଲେ, ତାହା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ବାପଦାଦା ଏହି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ଯଦି ଟିକିଏ ସାହସ ରଖିବ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଚାହେ ସ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ, ଚାହେ କର୍ମାତୀତ ସେବାରେ, ଚାହେ ବିଶ୍ୱ ସେବାରେ ଯଦି ସାହସର ସହିତ କରିବ, ତେବେ ଏହି ବର୍ଷକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବାର ବରଦାନ ମିଳିଛି। ତେବେ ବାପଦାଦା ଖୁସି ଖବର ବା ଖୁସିର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଏଥର ଶିବଜୟନ୍ତୀ ସେବାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ବହୁତ 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 ଭଲ ସାହସ ଏବଂ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଳି ବଜାଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତାଳି ବଜାଉଛ ବଜାଅ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏହିଭଳି ତାଳି ବଜାଇବ ନା କେବଳ ଶିବରାତ୍ରିରେ ବଜାଇବ? ସବୁବେଳେ ବଜାଉଥାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ୁ ତ ମଧୁବନକୁ ସମାଚାର ଲେଖି ପଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପଦାଦା ବତନରୁ ହିଁ ଦେଖି ନେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରଖିବା ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇବା। ଦେଖ, ନିମିତ ଦାଦିଙ୍କର କଲମ ତ କମାଲ କରିଛି ନା? ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଏବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟରର ନାମ ତ ଶୁଣାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ସବୁ ଆଡ଼ର ସେବାର ଫଳାଫଳ ହିସାବରେ ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନର ବିଶେଷତା ଏବଂ ନାମ ଧରି ପଦମଗୁଣ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ତ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଅଟ ନା? ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଭାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏକାବେଳେ ତିନୋଟି ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଅଟ। ଲୌକିକରେ ମଧ୍ୟ ପିତା ତା'ର ପୁତ୍ରକୁ କହିଥାଏ, ତୁ ମୋର ରାଜା ସନ୍ତାନ। ଚାହେ ଗରିବ ପଛକେ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ କହିବ ରାଜା ସନ୍ତାନ।
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟ ଏବଂ 2ରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ ବିଶ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ 3ରେ ଦ୍ୱାପର ଠାରୁ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜା ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ତେବେ ଏହି 3ଟି ଯାକ ରୂପରେ ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ରୂପରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଯେପରି ବି ହୋଇଥାଅ ନା କାହିଁକି ବାପଦାଦା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରାଜା ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାଜଯୋଗୀ ଅଟ ନା? ତୁମ ଭିତରେ କେହି ପ୍ରଜାଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି କି? ନାହାନ୍ତି ନା? ସମସ୍ତେ ରାଜଯୋଗୀ। ତେଣୁ ରାଜଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା। ଏହିଭଳି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ତୁମେ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନେ ତ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ଆସିଛ। ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ତେବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୂର ଦେଶଟି କ'ଣ? ଆମେରିକା ନା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂର କେହି ଅଛି? କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ବାପଦାଦା ତ ପରମଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜନ୍ମଦିନଟି କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଏକ ଜନ୍ମଦିନର ବ୍ୟାନର ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଛି। ସବୁ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ସବୁ ଦେଶର ସବୁ ଭାଷାଭାଷୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ, ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ବିନ୍ଦୁ। ବିନ୍ଦୁର ଜୟନ୍ତୀ ବା ଅବତରଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ କାହାର ଅଟେ? ବିନ୍ଦୁର ଏବଂ ବିନ୍ଦିର। ତେବେ ବିନ୍ଦି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ୍ୟର ମଧ୍ୟ କେତେ ମହିମା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 3ଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖ। 7 ବା 8କୁ ଲେଖିବା ବେଳେ ପୁଣି ବି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁ ଲେଖିବା କେତେ ସହଜ। ତେଣୁ 3ଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖ। ଏହି 3ଟି ଯାକୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ନା? ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ବାବା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ବିନ୍ଦୁ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବିନ୍ଦୁ ଅଟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛ, ତେବେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ମଞ୍ଚ ଉପରେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆସିଛ। ତେଣୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ତ ଏକ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ତେଣୁ ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ବି କର୍ମ କରିଲ, ସମୟ ବିତିଗଲା, ତାକୁ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଅ। ତେବେ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ବିନ୍ଦୁ। ସେଥିପାଇଁ 3ଟି ବିନ୍ଦୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁର ସାରା କମାଲ ଦେଖ। ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ କାହାର? ପଇସାର। ପଇସା ଅର୍ଥାତ୍ ଧନର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ନା? ମା ବାପା ମଧ୍ୟ କିଛି ନୁହନ୍ତି, ପଇସା ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଟେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ଯଦି 1 ସଂଖ୍ୟା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ ଲଗାଇଦେବ, ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ? 10 ହୋଇଯିବ ନା? ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦି ଲଗାଅ, 100 ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟ ବିନ୍ଦି ଲଗାଅ, 1000 ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବିନ୍ଦିର କମାଲ ହେଲା ନା? ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦିର କମାଲ ରହିଛି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦିର କମାଲ ରହିଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ବାବା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଆଡ଼େ କାହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଲା? ବିନ୍ଦୁର ନା? ବାସ୍ କେବଳ ବିନ୍ଦୁକୁ ମନେ ରଖ, ଅଧିକ ବିସ୍ତାରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ବିନ୍ଦୁକୁ ତ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନା? ନିଜେ ବିନ୍ଦୁ ହୁଅ, ବିନ୍ଦୁକୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଅ। ବାସ୍ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥ। କ'ଣ ଏଥିରେ କିଛି ମେହନତ ଅଛି କି? ନା ସହଜ ଅଟେ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସହଜ ଅଟେ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଯଦି ସହଜ, ତେବେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଉଛ ନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଲଗାଉଛ? ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଲଗାଅ ନାହିଁ, ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଅ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ କେତେ ତେଢ଼ାମେଢ଼ା ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଲେଖି ତାକୁ ଦେଖ ତ କେତେ ତେଢ଼ା ଅଟେ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ତେଣୁ ବିନ୍ଦୁ ହେବା ଜଣାଅଛି ତ? ଜାଣିଛ ତ? ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ବାପଦାଦା ବିଶେଷ କରି ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ପାଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛ ଏବଂ କରିବ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁଦିନ ନିଜକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ସେବକ ଅଟେ, ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ମନେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କ'ଣ ଦସ୍ତଖତ କରୁଥିଲେ? ୱାର୍ଲଡ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀ ଅଟ।
केवल शिवरात्रिर सेवारे विश्वर सेवा समाप्त हेब नाही। लक्ष्य रख जे मु विश्व सेवाधारी अटे, ताहाले विश्वर सेवा प्रत्येक निश्वास प्रति मुहूर्त करने को हेब। जी भी तुम पाखक आसुछि बा जहा सहित मध्य संपर्क अछि, दाता होई ताकू किछि ना किछि देबाकू ही हेब। खाली हातरे केही जेपरि न जातु। अखंड भंडार अर्थात खाद्य भंडार सबु समय खोला रही थाउ। अति कम समस्तଙ୍କ प्रति शुभ भाव एवं शुभ भावना एतिकी निश्चिंत दियो। शुभ भाव रखी देख, शुण, संवादरे आस एवं शुभ भावनार सहित सेमानकु सहयोग दियो। एबे सर्व आत्मा को तुमर सहयोगर बहुत बहुत आवश्यकता रही, तेणु सहयोग दियो एवं सहयोगी कर। चाहे संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संपद संपर्क द्वारा कौनसी ना कौनसी सहयोग निश्चिंत दियो। तेबे एही शिवरात्रि जन्मदी उत्सवर विशेष स्लोगान मन रख, सहयोग दियो एवं सहयोगी कर। अति कम जो मैंने भी संबंध संपर्क रे आसुछंती सेमानकु सहयोग दियो एवं सहयोगी कर। केही ना केही तो संबंधरे निश्चित आसुछंती, ताहार अन्य कौनसी सत्कार पछे न कर, किंतु समस्त को दिलखुश मिठाई निश्चिंत खुआओ। रोषेई घरे तैयारी होइथिबा मिठाई खुआओ नाही, किंतु तार दिलखुश कर दियो, अर्थात मन को खुशी कर दियो। तेबे दिलखुश करवा अर्थ दिल खुश मिठाई खुआइबा। कौन खुआइब तो? एथर तो कौनसी मेहनत नाही, ना कौनसी मेहनत अच्छी, ना अधिक समय देवार अच्छी। केवल शुभ भावनार सहित दिलखुश मिठाई खुआओ। तुम्हें मध्य खुशी हुओ, सी भी खुशी हो, आउ कौन दरकार। तेणु खुशी रे रहिबो एवं खुशी देव। केबे भी तुम मानकर चेहरा अधिक गंभीर हेबा उचित नुहे। अत्याधिक गंभीरता मध्य भल लगे नाही। स्मित हास्य चेहरा रहिबा दरकार। एमिति भी गंभीर रहिबा मध्य भल कथा, किंतु अत्याधिक गंभीर रहुथिबा व्यक्ति एपरि लागंती जेपरि आउ केउठी अछंती, देखुछंती, कथा कहउछंती, किंतु एठारे नथिबा भली जणा पडुछंती। तेणु सेही भली चेहरा भल नुहे। तुमर चेहरा सर्वदा हस हस रहिबा दरकार। चेहरा को केबे भी सीरियस अर्थात अधिक चिंताग्रस्त कर नाही। कौन करिबी, केही केही एही भली चिंताग्रस्त होई जांती। बहुत परिश्रम करने को पड़ुछि, बहुत काम अच्छी, एही भली अधिक सीरियस होई जाउछंती, किंतु जेते अधिक काम सेते अधिक हस हस चेहरा। कौन मुरिकी हसिबा जणा अछि तो? जानिछ तो? तुम मानकर जड़ चित्र को देख, केबे भी से भली सीरियस हेबार देखाई न थांती। जदि टिके सीरियस देखाजिब तेबे कहिबे आर्टिस्ट ठीक नुहे। तेणु तुमे माने भी जदि सीरियस रहिबो तेबे कहिबे एमानंकु बंचिबार कला जणा नाही, सेथिपाई कौन करिबो? टीचर माने कौन करिबो? अच्छा, बहुत टीचर अछंती, तेणु टीचर मानंकु अभिनंदन, सेवार अभिनंदन। अच्छा, गोटिए सेकेंड भितरे निजर पूर्वज एवं पूज्य स्वरूप को प्रकट करि परिबो? कल्प पूर्वर देवी देवता स्वरूपर स्मृति रे निजको देखि पारिबो? जे कौनसी देवी बा देवता रूपरे देखि पारिबो? मो पूर्वज अटे, संगम जुगरे पूर्वज अटे एवं द्वापर जुग ठारू पूज्य अटे, सत्य त्रेतारे राज्य अधिकारी अटे। तेणु गोटे सेकेंड भितर अन्य सबु संकल्प को समाप्त करी निजर पूर्वज एवं पूज्य स्वरूप स्थित हो जाओ। अच्छा, चारिआडर अलौकिक दिव्य अवतरण करिथिबा पिलामानंकु बाबांकर जन्मदिन एवं पिलामानंकर जन्मदिनर आशीर्वाद सहित स्नेह संपन्न शुभेच्छा। तेबे दिलाराम बाबांकर दिल भितरे विशेष सेवाधारी पिलामाने सर्वदा मिशी रहिछंती। तेणु एही भली हृदय सिंहासन अधिकारी श्रेष्ठ आत्मा मानंकु सर्वदा बिंदुर महत्व को जानिथिबा श्रेष्ठ बिंदु स्वरूप पिलामानंकु सर्वदा निजर स्वमानरे स्थित रही समस्तंकु आत्मिक सम्मान देउथिबा स्वमानधारी आत्मा मानंकु सर्वदा दातांकर संतान हिसाब रे मास्टर दाता होई सर्व आत्मा को निजर अखंड भंडार मध्यरु किछि ना किछि दान करुथिबा मास्टर दाता पिलामानंकु बाप दादांकर बहुत बहुत पद्मगुणा कोहिनूर हीरा ठारू मध्य अधिक मूल्यवान प्रभुंकर नूर अर्थात ज्योति स्वरूप पिलामानंकु स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते। हम रूहानी बच्चे रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, ओम शांति। वरदान। प्रत्येक शक्ति को निजर आदेश अनुसार चलाउथिबा मास्टर रचयिता हुआ। प्रत्येक शक्ति को निजर आदेश अनुसार चलाउथिबा मास्टर रचयिता हुआ। कौनसी भी कर्म आरंभ करने पूर्व जेपरी कर्म सेहीपरि शक्ति को आह्वान कर। मालिक होई आदेश दियो, कहीं यही सबू शक्ति गुड़िक तुमर भुजा अर्थात हाथ भली विशेष सहयोगी अटंती। तेणु तुमर भुजा माने तुमर आदेश बिना किछि करि परिबे नाही। सहन शक्ति को आदेश दियो कार्य को सफल करिबा पई। देखिब सफलता होई रहिछि, किंतु तुमे माने आदेश देवा परिवर्ते डरी जाउछ करि पारिबी कि नाही। जदि एही भली डर रहिब तेबे तुमर आदेश काम करिबो नाही। सेथिबाई मास्टर रचयिता होई प्रत्येक शक्ति को आदेश अनुसार चलाइबा पई निर्भय हुओ। स्लोगान। सहारादाता बाबा को प्रत्यक्ष करी समस्त को कूଳରେ लगाओ। सहारादाता बाबा को प्रत्यक्ष करी समस्त को कूଳରେ लगाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।